মাছ কিনতে গিয়ে লঙ্কা কাণ্ড বেঁধে গেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এলাকায় আবারও মাছ এসেছে। তো এখানে রয়েছে শিং মাছ, পাবদা মাছ, রয়েছে তেলাপিয়া। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে মানুষ মাছ দেখতে এসেছে এবং এই ভাইয়াটাকে আমি আরেকবার ভিডিও করেছিলাম, আপনারা দেখতে পেয়েছেন। ঠিক একইভাবে আজকেও আবারও ভিডিও করছি আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে। দেখতে পাচ্ছেন আমার আম্মু মাছ নিচ্ছে, এবার দেখেন কি হয়। बच्चों देखो ना साढ़े छः कितना ना किने ले दो किने ले दो साढ़े छः कितना ना वो कितना ना हम आज इंदे बारे में आ रहे हैं बस उतना ने मासूम पूछा मांगो तो छुड़े की साढ़े छः किने आसा मासूम से छुड़े दो आरे नब्बे मान लो तुम देखो ना बस छुड़े हो जाए तो ना साढ़े छः किने आसा मासूम मासूम बस वही और वो मासूम डाले वाले जाने किने ले दे मोती मासूम साढ़े छः बोले हाउस तो एक ना तुम क्या लगा ऐसे छुड़े मारे आज बिजनेस अरे वो सेचुरी आने दो सेचुरी आशी डे मास सेचुरी मास से आधे सेचुरी आने दो दोनों आने वाले तो बड़ा वाला केजी दे रहा ना अल्लाह मार दिया किने ले दो बाहर किने ले दो ना